بإشراف الأستاذ منير البربوشي المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة، مدعوما بأطر من المكتب الجامعي وبأطر تقنية وطنية وحكام، افتتحت بمدينة وجدة يوم الخميس 15 أغسطس 2013 الدورة التكوينية التي يستفيد منها المدربون المنخرطون في الجامعة المنتمون لعصبتي وجدة أنقاد وبركان الناظور. وتدوم الدورة 3 أيام بهدف أن يستكمل ويطور المدربون خبراتهم بالاطلاع على المستجدات التقنية والقانونية للاتحاد الدولي للملاكمة. نشير إلى أن الجامعة الملكية المغربية للملاكمة برمجت في المجموع 4 دورات موزعة على باقي العصب المغربية. وجدة نيوز أعدت التقرير المصور التالي لجلسة الافتتاح مختوما بتصريح صحفي للمدير التقني منير البربوشي. تابعوا. السلام عليكم. مشرفين. Je me présente. C'est Munir Barbouchi. Voilà. Donc, directeur technique national, modèle technique de la Fédération royale marocaine de boxe. Mon parcours, j'ai été conseiller technique national, professeur de PS, conseiller technique national à la Fédération française de boxe pendant 7 ans, où j'ai participé à la préparation des Jeux Olympiques de Pékin et des Jeux Olympiques de Londres. Ma spécialité, c'est la formation, puisque j'étais responsable de la formation de la Fédération française de boxe, et aussi des compétitions. Voilà. Donc depuis le 1er août, je suis officiellement nommé comme directeur technique national auprès de la Fédération royale marocaine de boxe, et je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà. Merci. Donc je félicite en premier lieu les personnes qui se sont rendues présentes aujourd'hui, qui sont à l'heure. Je pense que la meilleure des choses, déjà le commencement est la moitié de l'objectif. Être à l'heure, venir avec son matériel, c'est une chose à laquelle je prête attention énormément. Et je suis satisfait de voir déjà 20 à 25 entraîneurs présents dans cette salle. Mais avant de commencer les présentations du groupe, je vais demander aux 2 élus ici présents qui nous accueillent, Monsieur le Président de la Ligue, Haj Driss, qui va s'exprimer pour nous donner son mot d'accueil, ainsi que le Président du club, Monsieur Hassan Zaraf, qui met à notre disposition l'ensemble des outils. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الإخوان اللي حضروا معنا لهذا التكوين هذا. نشكروا الإخوان ديال التقنيين اللي غادي يشرفوا على هذا التكوين. نتمناو هذا التكوين باش يزيدنا شويه في باش نقول له ديالنا في التكنيك ديالنا في لا تكتيك ديالنا باش ندعموا هاد العصبه ديالنا باش تزيد الى الامام. ونشكروا السي البربوشي اللي عطاكم واحد النبذه على الحياه ديالو وعطانا الحياه ديالو وجاي يشرف على هذا التكوين هذا. نتمنى الاخوان باش يستافدوا من هذا التكوين، نتابعوا كل الحصص ديال حصه بحصه باش يوصلوا لواحد المستوى اللي غادي يستافدوا ان شاء الله، ويكونوا عند حسن الظن ديال الجامعه الملكيه اللي كتعطينا واحد الدعم، باش كل مره كتعطينا واحد الدعم للاخوان المدربين والاخوان التقنيين باش نوصلوا الى الامام، باش نعطيو الفريق الوطني نعطيوه واحد ليزينيمون العناصر اللي باش تدعم الفريق الوطني، وان شاء الله باش نزيدوا للامام باش الفريق الوطني يكون احسن من احسن لاحسن ان شاء الله بالقياده ديال الاخوان ديال التقنيه الجدد ان شاء الله. السلام عليكم. الكلمه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه تقدمها السي السولي النائب ديال الرئيس ورئيس العصبه ديال الشاويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المدربين اللي تبذلوا العناء من السعوديه من بركان وحتى الاخوان ديال وجده للحضور لهذا التدريب في اطار السياسه اللي نهجتها الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، الا وهي التاطير بالدرجه الاولى
لانه ما ينقصونه هو التأطير واعاده التكوين واعاده التكوين. الاخوه المدربين اللي حاضرين عندنا غيخضعوا للعمليه ديال اعاده التكوين، لانه ما غنكونوش من اول وجديد. اعاده التكوين الاخوان لديهم الخبره، كملوا واحد المجموعه ديال الخبره في 3 سنوات، لكن في ظل التغيرات اللي عرفها قانون الاتحاد الدولي ضروري اننا نمدوا الاخوه المدربين ديالنا بالمستجدات اللي عرفتها الساحه رياضه الملاكمه. فنفس الاطار كان سبق وكان تدريب حتى على مستوى الحكام المدربين الاخوان ديالنا. ومن هنا نبغي ان نفيليسيتي الاخ عبد الفتاح اللي حضروا الدوره التكوينيه في ايطاليا واجتازوا الاختبار ديال 3 نجمات 3 زيطوال واجتازوه بنجاح. اذا فيليسيتاسيون مسيو الفتاح انسي كو لي زوطر الخمسه. اذا 5 ديال المدربين في دوره تكوينيه نجحوا بامتياز، وهذا شرف كبير لنا كيفرحونا الملاكمين بعد يحصلوا على النتائج. وعلاش لا ما يفرحوناش المدربين ديالنا اللي كيمشيو يحضروا الدورات التكوينيه. اذا باش يكونوا المدربين ديالنا اجور مع القوانين اللي كتجدد، اذا جات هذه الدوره التكوينيه وما غتكونش هي الوحيده. هذا هو الرشد ديال التكوين اللي غيشرف عليه على مستوى التسيير ديالو الاستاذ البربوشي اللي التخصص ديالو في لا فورماسيون. اذا هو الرشد ديال التكوين ما غيتوقفش بكثر من انه يزيد ويتطور الى حين انه الاخوان راه مقبلين انه يجي ثاني تداريب اخرى اللي عنده نجمه باش يطلع لجوج نجمات من 3 نجمات. ونتمنوا انه المغرب يزخر بالنجوم، لان كلكم ان شاء الله غتكونوا نجوم ديال الاطار العام، الاطار اللي يشرف على التدريب بالاضافه للاستاذ البربوشي الاستاذ البدغيري عبد الاله، اطار وطني وعضو في المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه ايتيو. يعني معلوماته في القانون محينه يوما عن الاخر. الاستاذ بن ابراهيم، الاخوه اللي لكم سابقا كيعرفوا الاستاذ بن ابراهيم، تخصص في الرياضه ورياضه الملاكمه وملاكم سابق في الفريق الوطني درجه الثانيه مدرب درجه ديزيام. اذا التخصص هو البريباراسيون فيزيك، اذا غيسكي على مستوى التحكيم، لانه الحديث عن التدريب لا يمكن الحديث عن التدريب دون الحديث عن التدريب عن التحكيم. اذا التحكيم والتدريب كيمشيو اون باراليل، والا ما كانش الا كان عندنا نقص على مستوى التحكيم ما يمكنش نزيدو، ولا كان عندنا نقص على مستوى التدريب ما يمكنش. اذا جوج ديال الاطارات كيشتغلوا من اجل الرقي بالرياضه، المدرب الملاكم وكذلك الحكم. اذا فكيحضر معنا الاستاذ البكاي ابراهيمي باش حتى لي نوسيون الجداد اللي كاينين على مستوى التحكيم نكونوا عارفينها حنا كاملين. الكاسك حيدناه 3 ديال المدربين، اذا هذاك الوجه كاملين اللي غيكونوا اذا نتمنى الاخوان مسار طيب خلال هذا 3 ايام. الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه لن تدخر جهدا من اجل الرقي باداء المدربين، لانه ما يمكنش يعطيو شكون اللي غيعطينا الملاكمين اللي غيمشيو للالعاب الاولمبيه الى الانديه. من داخل الانديه اللي كيخرجوا للملاكمين، وداخل الفريق الوطني كتسقل الموهبه ديالو باش يمشيو الجانب الطبي. غيلتحق بنا الدكتور السجاري غدا ان شاء الله، اليوم غيلتحق بنا الدكتور السجاري، لانه حتى هذا الجانب حتى هو كيدعم المسار ديال المدربين وخاصه داخل الفرق. اذا نتمنى لكم انكم تستافدوا كثير في هذه الدوره. ما تبخلوش بالاسئله، الاخوان عامرين، كل ما طلبتوا غادي تاخذوا. نتمنى طلب الاخوان اي حاجه كتهم التدريب ناقشوها هنا، اي حاجه كتهم الانديه ومشاكل الانديه ومع الجامعه ما تهضروش مع الاخوان. كاين عبد ربي حاضر وكاين المدير الاداري ديال الجامعه، وهذه النقاشات تكون خارج سميتو الدوره التكوينيه. مرحبا نجاوبوا على جميع الاسئله. اذا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد مبارك سعيد. وهذا لقاء تواصلي غادي نتلاقاو فيه من بعد 3 ديال الدورات، 3 محطات هنا وهنايا في الجهه الشرقيه. وسعيد جدا لان تلقى الوجوه اللي كاينين في البطوله الوطنيه الان حاضرين معنا.
ودائما متعطشين باش يزيدوا المعرفه ويزيدوا المعلومات، خصوصا بان الان الاتحاد الدولي بدل الانظمه ودار تغيير كبير على مستوى الانظمه والقوانين التقنيه والقوانين ديال المقابلات. فالعلاقه اللي تركزوا عليها في هذا التربص الان ديالنا لفائده المدربين هو العلاقه ما بين المدرب والحكم. لحقاش اذا كان المدرب ملم بالقوانين ديال اللعبه ما يكونش عندنا ذاك الصراع الثنائي ما بين الحكم وما بين المدرب. كذلك اذا كان المدرب عارف القوانين ديال اللعبه والتهيئ البدني والتهيئ التقني والتهيئ التكتيكي، فما غادي يلقاو واحد الوليد في وسط الرينغ، غادي يلقاو واحد المستوى اخر اللي الان واجب علينا كاملين باننا نبدلوا الاساليب ديال التدريب ديالنا، خصوصا مع الانظمه الجديده. يعني حنا في خلال الحلقات غادي نشوفوا بزاف الحوايج اللي راهم تبدلوا. غادي نحيي الاخوان معنا السي فتاح، ولا نبدا من عند الشمال، اللي الان ولا اطار ديال النجمه الثالثه، وهذا يعني زاد الرصيد ديال الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه يعني في الاطر التقنيه. السي منير البربوشي المسار الطويل ديالو على مستوى ديال التكوين في فرنسا، والان جاي باش غادي يعطي واحد الزياده، واحد القيمه مضافه العمل ديال في اطار ديال التكوين وفي اطار اللجنه التقنيه عامه. فهذه المده اللي عندنا مع السي منير وكاع مع الاخوان ديالنا في الاطر التقنيه اللي غادي يشرفوا على هذا التربص، نبغي بان الاسئله تكون دائما مطروحه، ودائما حنا جايين هنايا وحاضرين واحد ليسبري دو جروب هنايا بعضياتنا. ما تحرش تاع السي منير بغيت هذه، راه بغيت تعرف هذه، بغيت هذه، راه هي با بروبليم، ما كاينش، راه الصدر مفتوح لجميع المتدربين اللي معنا هنايا. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول مع السي ابراهيم، ولو بانه دوز معنا التروازيام دوغري ومشى، وتنهنيه الان على العوده ديالو باش يجي يتري يعني الحقل ديال الملاكمه، ويجي يعطي حتى هو واحد القيمه مضافه للجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه. تنشكر الصحافه اللي كانت متزامنه معنا دائما في الحدث وفي قلب الحدث، ويعني تنحييهم لحقاش هذه الجهه هذه تنشوف ان الصحافه هي الاولى اللي حاضره قبل من اللي صافت وقبلنا ما كنحماي. تنشوف العمليه هذه تحيه خاصه للاخوان الصحفيين، وتنقول بان الجامعه هذه ما هي الا بدايه ديال التكوين. السي منير النهار اللي جا قال لك انا بغيت نعرف الناس ونتعرف معاهم هذايا، ولكن راه عنده واحد الزاد معرفي بزاف اللي تيخصنا ناخذوه عليه، واللي هو جاي باش غادي يعطينا هاد الاضافه هذه. تنشكر جميع الاخوان اللي هما اصدقاء والاخوان ديالنا حنايا كاملين تنتقربوا دابا على الملتقيات. نبغيو بحاجه كيف قال السي منير، لان التوقيت هو التوقيت، فلا يعبر احد على التوقيت اذا جا متاخر ولا هذايا. يعني السي الابراهيمي يعني الاطار الحكم الكوف اللي معنا، وحتى عنده مازال واحد المسيره واحده اخرى اللي غادي يزيدها في الدوبل اس بي ولا بوكس بروفيسيونيل، فراه اطار اللي غنستافدوا منه حتى على جانب التحكيم. شكرا للاخوان مره اخرى، وتقولوا بسم الله. السلام عليكم. انا ما غاديش نعاود ثاني نطرق النقاط اللي دخلهم المشي والسي الغيري والسي السوري. كنتمنى واحد النجاح كبير لهذه البادره، لانها بادره طيبه، لان الانسان ما عمره تيقول انا كنعرف. تعرفوا الانسان قد ما كان كما تنقولوا بالدارجه الراس صغير غادي يتعلم. نقدر نوصل 50 عام تنقول راه مازال كنتعلم، لان العلم ما عندوش حدود. العلم ديما كيتبدل، كنشوفوا دابا الطب ديما كيتبدل. لا بريباراسيون فيزيك غداو ولا بداو داك الشيء قديم، راه خرجت واحد الطريقه جديده. دونك الانسان في التدريب ولا في الرياضه بصفه عامه ما عمره يقول لا صافي انا وصلت. الانسان ديما خصو يبحث، ديما خصو يقلب، ونتمنى ان شاء الله ما درنا هذا الديبلاسمون من الدار البيضاء لوجدنا ان شاء الله غير باش نفيدوكم وباش نتوما تخرجوا مرتاحين وتقولوا على الاقل كان عندنا واحد دابا ولات عندنا مثلا ا بلس. هذا هو اللي كنتمنى ان شاء الله هذا التدريب هذا، وهذا الشيء كلشي راه في صالح التطور ديال الملاكمه. علاش حنا نبقاو المغاربه فرنساوي كوبي انجليزي، علاش حنا مغربي ما يكونش ميداي دور ماشي برونز؟ ما بقاش حنا ندوروا على البرونز، لا عاشق برونز تمسامامي برونز. خصنا نفيزيو نكونوا كما تنقولوا اللي بغى يدق على الدار الكبيره نفيزي كبير. غندير ميداي دور هنايا 2016 ولا 2020 غنميزي ميداي دور. الناس ان شاء الله هنايا الجامعه كاينه، الخدمه غتبقى عندكم نتوما في الانديه بين المدرب وبين الملاكم. ولكن كما قال الانسان خصو يكون طموح في حياته،
ما نبقاش ديما ناخذوا على الفتات ميدال دو برونز ميدال دو كاتريام سانكيام لا خصنا نمشيو بعيد تاعي ويكون ان شاء الله خير الله يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك كريم اخوان. التحكيم راكم تعرفوا بالله عنده واحد الدور كبير في الرقي ديال رياضه الملاكمه. التحكيم المغربي راه عنده واحد القيمه كبيره على صعيد الدول في منشر الاخوان الحكام المغاربه الا وكيبليو البلاء الحبسه وكانت عندهم واحد القيمه. دونك احنا متواجدين هنا ان شاء الله هنا كاين تغييرات ودوك التغييرات خصكم تكونوا اولويه. ان شاء الله في السيزون الجايه غادي نديروا القانون جديد دونك لا يعذر اي واحد. وانتم ان شاء الله انتم الاولى اللي غادي توصلوا تكونوا الحلقه الوسط للملاكمين ديالكم في القانون الجديد. توكلوا على الله وحنا هنا نديروا هذا الترويج ان شاء الله بواحد الصدر رحب لجميع المشاكل اللي عندكم ان شاء الله نحاولوا نحلوها ان شاء الله. الله يوفق الجميع. Donc bon, les présentations ont été faites, je remercie les personnes qui sont intervenues. Ils ont notamment appuyé le fait qu'on a une volonté de mettre en place une nouvelle formation. Une question. Donc une volonté de mettre en place une véritable formation. C'est vrai que je félicite aussi M. Mohamed Fatah parce qu'il a eu le 3e niveau. C'est le plus haut niveau de formation pour les entraîneurs de boxe. Donc encore félicitations à Fatah. J'aimerais avoir des règles de fonctionnement bien établies, comme ça il n'y a pas de problème. Discutez-en entre vous, faites passer ça, très important, être à l'heure. Quand la porte elle est fermée, vous attendez qu'il y a une pause pour pouvoir rentrer. Quand la porte est fermée, c'est pas la peine de frapper à la porte et de chercher à rentrer. On laissera personne rentrer. يعني تشكر الاخ تاع على المستوى اللي اكبر مستوى اللي كاين بين المدربين وهو الدرجه الثالثه اللي حصل عليها وتيقول الاخوان تشكر الاخوان المتدخلين كاملين وتيقول بان هذه الحلقه اللي غادي تفتح الان ديال التكوين هي حلقه مفتوحه ديال الجميع اللي غادي نستافدوا منها كاملين وكاين واحد القواعد اللي تضبط هذا الترقص اللي غادي يتندار خصوصا تيركز على المساله ديال الوقت فاذا جا شي واحد يعني متعطل من بعض الوقت ما يدخلش القاعه خصو ينتظر حتى يخرجوا الناس للاستراحه وعاد يتصل بالسي منير باش ياخذ البروسيسيون باش غادي يمكن له يدخل. لهذا هذا الالتزام ديال الوقت اللي خاصنا نديروه باش نكونوا مدربين وعندكم يعني الدراري اللي خصهم حتى يلتزموا معكم الوقت. avoir son matériel. يكون عندك جميع الادوات اللي تتعامل بها كمدرب تكون معك الكرونو لاكور السيفلي يعني المسائل الادوات ديال العمل اللي تتعامل بها تكون معك. Mercredi, il y aura donc les évaluations avec un questionnaire et une épreuve pédagogique, une séance à faire. Alors, كاين نهار الرابع كاين واحد ما نقولوش امتحان ولكن كاين اسئله تقييميه اللي غتعطيكم باش تعرف يعني واش قدتوا داكشي اللي تقاد في الدوره التقييميه اضافه الى واحد الحصه تدريبيه اللي غادي تندار هي حصه بيداغوجيه تشوف لو ساندي نهار السبت اذا نهار السبت غتكون هذه الجلسه التقييميه وكذلك واحد الحصه بيداغوجيه اللي غادي تقدموها في القاعه ديال Il y a 3 cours, le matin 9h30 13h. كاين ثلاثه ديال الحصص الاولى 9 الوحده le deuxième ما بين 14h30 et 17h30. الثانيه ما بين 2:30 ل 5:30 et le troisième de 20h à 22h. والثالثه من 8 ل 9:30. Donc les cours 9h30 ici, tout le monde demain et après-demain. Les cours يبداو مع 9:30 تمام غدا وبعد ان شاء الله. Mounir Barbouchi, oui. Directeur technique national, Fédération royale marocaine de boxe. Un petit CV. Un petit CV. Alors, de formation initiale, je suis professeur de PS. Ensuite, j'ai intégré la Fédération française de boxe en 2005. J'ai une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives, un master en droit du sport
Et j'ai le plus haut niveau de diplôme de l'INSEP, qui est l'Institut national du sport d'excellence et de la performance sportive de Paris, en management. Vous êtes français d'origine marocaine? Français, bien sûr, français d'origine marocaine, tout à fait. Mes parents, feu mon père et ma mère, étaient de Casablanca. Voilà. Donc un mélange de Doukala et d'Adda. Voilà. Et sinon, je suis né, j'ai grandi à Paris. Vous avez exercé la boxe? Bien sûr, j'ai été moi-même pratiquant au niveau national. Combien d'années? J'ai fait ça pendant 6 ans. Alors vous avez eu des titres? Non, j'ai eu des titres au niveau régional, mais sans pour autant avoir des Régional titres au niveau de quel département? de l'Île-de-France. Oui. Alors vous pouvez commencer. Hein. Je recommence, c'est ça? Ah, oui, non, vous commencez maintenant. Voilà, donc concernant le contact. Je suis venu une semaine, il y a à peu près 4 ans, dans le cadre du tournoi Mohamed VI. J'ai pu discuter avec le vice-président de la Fédération royale marocaine de boxe, l'équipe qui est en place. On a eu des échanges assez cordiaux parce que je venais avec l'équipe de France dans le cadre de cette compétition. Et à partir de là, il y a eu une volonté d'échange, de partenariat avec le Maroc et la France. Et je suis venu sur 2 reprises pour soit faire de la formation, soit faire de l'audit, voilà, sur l'organisation générale de la fédération. Et chemin faisant, ça a duré pendant 4 ans, il y a eu une volonté de me faire venir plus souvent, beaucoup plus longuement. Et l'idée initiale, c'était... C'est-à-dire, vous avez satisfait les demandes de la fédération? Oui, tout à fait. On a eu des échanges par mail, je suis venu plusieurs fois, j'ai donné mon avis, tout était assez cordial. Et ensuite, j'ai rencontré le président actuel, M. Belhadj, à Paris, qui m'a proposé de venir travailler à plein temps comme directeur technique pour 2012-2013. Vous avez commencé le travail quand? Il faut savoir que je suis fonctionnaire français. Ah ouais. Je suis fonctionnaire français et donc il fallait que j'obtienne un détachement qui a mis plus ou moins de temps parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte de compétences, de savoir-faire, etc. Donc ça met un certain temps et donc officiellement depuis le 1er août, je suis détaché auprès de la Fédération royale marocaine de boxe. J'ai pu venir 15 jours au mois de mai et ensuite une semaine au mois de juin pour voir les boxeurs lors des compétitions nationales, voir le niveau général des boxeurs. Deuxième point, donc vous Deuxième avez point. Le diagnostic de l'équipe nationale. Le diagnostic de l'équipe nationale, je l'ai fait évidemment. Donc vous dire qu'on part avec de très bons éléments, c'est difficile, je ne peux pas vous le dire tout de suite, je ne pense pas. Je pense que ça fait 1 an que les boxeurs marocains n'ont pas fait ni de regroupement, ni de compétition internationale. Donc ça pose de gros problèmes en termes de préparation. Il faut savoir qu'on aura les championnats du monde en octobre et je pense qu'on n'aura pas de résultats positifs puisque les boxeurs ne sont pas prêts, ne sont pas regroupés. Donc on me demande j'organiserai au mois de septembre donc un premier regroupement pour pouvoir les tester, les évaluer et préparer les meilleurs d'entre eux pour les championnats du monde. Mais je suis assez pessimiste concernant ce championnat. Oui, mais l'état de santé de la boxe au Maroc de façon générale. L'état de santé de la boxe au Maroc. Le Maroc, quoi qu'on en dise, le Maroc est un pays de boxe. C'est un pays de boxe. Le combat, quel que soit, prenons le cas du karaté, du judo, de la boxe, plaît aux Marocains et les Marocains sont des combattants et des guerriers. Donc on aura toujours des bons boxeurs au Maroc. Ceux qui demandent d'avoir un meilleur niveau de formation, et je suis là pour ça. Meilleur niveau de formation des jeunes athlètes, puisqu'on va on va vraiment travailler sur les jeunes athlètes pour avoir une équipe la plus performante possible en 2016, mais surtout en 2020. L'objectif qu'on m'a assigné, c'est les Jeux Olympiques de 2020. Donc je vais essayer de mettre en place un véritable système pour avoir des boxeurs formés et compétents pour 2020. Et aussi la formation des entraîneurs, dont la première pierre se trouve aujourd'hui, puisque c'est là un recyclage. C'est la première fois qu'on fait un recyclage de nos boxeurs depuis au moins une dizaine d'années, de nos entraîneurs. Toujours à propos du diagnostic de la boxe marocaine, bon, quand même l'histoire de la boxe marocaine est connue à l'échelon international. Bien sûr. Mais il y a eu régression ces dernières années. Voilà, il y a eu régression de ces Mais pourquoi? Pourquoi il y a eu régression ces dernières années? Parce que je pense qu'on s'est perdu. Je pense qu'on n'a pas su définir clairement ce que c'était la boxe marocaine. Qu'est-ce que le style marocain? Je pense que c'est un style engagé, basé sur une qualité technique,
sur une capacité à se déplacer sur le ring, gérer les paramètres du combat. Et je pense qu'on s'est un peu perdu, on a tenté de copier. Et comme copier, quand on copie, on le fait mal, on a perdu en fin de compte notre sens premier, notre paramètre, nos fondamentaux de la boxe marocaine ont été perdus avec le temps. Donc à nous de les retrouver, à nous de les définir, à nous de les transmettre. Alors maintenant, on en pense un petit peu sur votre projet. Est-ce que vous avez un projet? Oui, bien sûr que j'ai un projet. Alors, bien sûr, le projet descend directement de la politique sportive du président, puisque le président m'a assigné un ensemble de consignes, c'est-à-dire déjà être le plus compétent, le plus performant possible en 2020. Ça, c'est le premier projet, c'est déjà d'axer un gros travail sur les cadets. Les cadets vont avoir des objectifs très clairs. L'objectif très clair, ça va être d'être déjà le meilleur au niveau du Maghreb. Plus on aura des cadets très forts au niveau du Maghreb, plus on est sûr que, in fine, quand ils seront en équipe nationale junior et élite, ils seront bons puisqu'ils auront été détectés le plus jeune possible et on aura accès à énormément de formation. Concernant cet aspect-là, il y aura un centre d'entraînement dédié, permanent, dédié aux juniors. Voilà. Les juniors seront en centre avec quasiment 300 séances par an, avec 5 entraînements. 2 entraînements quotidiens avec des grosses charges d'entraînement pour pouvoir être les plus forts au niveau continental voire mondial. La même chose pour les filles. Il faut savoir qu'on a des filles qui pratiquent des sports de combat au Maroc, aussi bien en boxe qu'en kickboxing, full contact, etc. Donc on va essayer de proposer aux meilleures d'entre elles d'intégrer l'équipe nationale de boxe pour pouvoir défendre nos couleurs lors des Jeux de Rio 2016. Il y a eu 3 catégories qui ont été ouvertes à Londres pour les filles. Là, il y en aura entre 5 et 6. Et le Maroc se doit d'avoir des filles compétitives et des représentantes, des boxeuses représentantes du Maroc seront à Rio en 2016, Inch'Allah. L'effectif des boxeurs dans les équipes, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir produire vraiment des boxeurs de qualité au niveau international? Alors ça, c'est ce que je vais mettre en place. Bon, je vous le donne en avant-première. On va arrêter avec les ambassadeurs des équipes nationales. Il y aura quasiment plus aucun titulaire d'équipe nationale pour le moment. Je viens d'arriver, je les connais, je connais certains, mais on va mettre de côté cet aspect-là. Et il va y avoir 2 mois avant chaque compétition importante, 2 mois, avant chaque compétition importante, sur le site internet, les clubs seront informés, il va y avoir ce qu'on appelle des tests de sélection de 5 jours, avec un combat par jour, où tout boxeur marocain ayant eu un titre dans l'année sera convoqué. Donc, au même titre que les autres boxeurs. Tout boxeur marocain ayant eu un titre dans l'année, une coupe, un titre national j'entends, coupe du roi, etc., sera convoqué à ce test de sélection. Il rencontrera les boxeurs lors un combat par jour, arbitré par nos arbitres, puisqu'on a de très très bons arbitres marocains, et je prendrai le meilleur, et le meilleur fera, le premier ou le deuxième feront le stage de préparation pour aller à la compétition. Et ce sera la modalité de fonctionnement, les règles de fonctionnement. Ensuite, je compte quand même étoffer mon staff technique pour qu'il y ait un lien énorme, beaucoup plus appuyé entre les clubs et la DTN. Pour que même si un boxeur échoue, n'arrive pas à se qualifier, on ait des moyens pour lui dire voilà, il faut que tu sois un petit peu meilleur sur la vitesse, il faut que tu sois meilleur sur ses fondamentaux, il faut que tu sois beaucoup plus résistant, et on va travailler avec ton entraîneur pour qu'il te donne les outils pour être meilleur au prochain test de section. Donc l'objectif, j'en ai discuté avec le président, l'objectif est non pas d'être performant tout de suite, j'ai pas du tout d'objectif à court terme, mais l'objectif c'est de monter, élever le niveau des Marocains, puisque on va non plus avoir un très bon boxeur marocain qui sera sélectionné, mais on va en avoir, j'espère, 4 ou 5 à chaque fois, et le niveau va augmenter. Donc voilà. C'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux, oui, partagé, j'espère, mais ambitieux. Alors, bien sûr, il faut de l'ambition. Donc, sinon, je ne serais pas là. Bien sûr, est-ce que vous disposez d'un staff technique qui va vous aider et des moyens, bien sûr, parce que alors, à chaque fois... les moyens, alors, il y a deux moyens. Il y a les premiers moyens qui sont mis à disposition par la Fédération royale marocaine de boxe et qui concernent la formation, qui concernent le développement, qui concernent les équipes des jeunes et qui concernent aussi les juniors. Sur ces moyens-là, j'ai carte blanche. On parle bien de moyens financiers.
Sur l'équipe nationale, celle qui nous représente dans les grandes compétitions, c'est bipartite entre d'un côté la fédération et le ministère des Sports. Donc là, ce sera le cadre de réunion, d'échange, et on verra quels sont. Est-ce que sur mon projet sportif et sur l'aide du président, on y s'ouvrira beaucoup, un petit peu, pas beaucoup. Voilà, tout est encore en discussion. Concernant l'encadrement, il faut bien savoir que je suis là pour construire. Donc la solution de facilité, ça aurait été de venir avec un staff étranger et de dire les entraîneurs marocains ne savent pas, les autres savent. Alors c'est pas ma politique, c'est pas ma conviction. Bien sûr, je vais essayer de recruter des entraîneurs étrangers parce qu'on a des exigences. Voilà, des exigences à court terme, on me demande d'avoir des résultats quand même, de pouvoir préparer nos boxeurs. Donc je vais essayer d'avoir 1 ou 2 entraîneurs étrangers, mais on va essayer surtout de solliciter les boxeurs, les entraîneurs marocains et de travailler ensemble. Voilà. Je vais essayer aussi, eux aussi, de les tirer vers le haut. Un dernier mot. Est-ce que vous, bien sûr, tout ce que vous venez de dire, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que ça réconforte le public marocain en ce qui concerne l'avenir de la c'est à vous de me le dire. Je ne peux pas vous dire si ça réconforte. Moi, c'est très simple. Je pars d'un audit que j'ai fait, c'est-à-dire un audit pourquoi on n'a pas de boxeuse féminine, une équipe, une véritable équipe, en sachant qu'il y aura 6 catégories de poids. Pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de relations entre les clubs et la DTN. Voilà. Pourquoi on n'a pas des boxeurs, une équipe nationale, on pourrait très bien avoir une équipe nationale de boxeurs 1, de boxeurs numéro 2, voire de boxeurs numéro 3. On pourrait avoir 3 équipes nationales partout dans le monde, ce ne serait pas un problème puisqu'on a des boxeurs de qualité. Alors à moi de mettre en place ce moyen-là, et je vous ai défini clairement comment j'allais essayer de mettre ça en place. Vous avez un message à passer au président des clubs? Un message à passer au président des clubs, tout simplement de travailler avec la DTN et d'essayer de respecter les principes qu'on va mettre en place et qu'il n'y aura pas d'exclusive. Voilà. Chaque boxeur de qualité aura sa chance, il aura la chance d'être testé, d'être évalué et de représenter le Maroc. La DTN, c'est quoi? La direction technique nationale. C'est-à-dire de la fédération? De la fédération, ouais. Donc, ils doivent travailler directement avec vous? Bien sûr. Vous êtes là? Voilà, moi je m'occupe de la mise en œuvre de la politique sportive, voilà, et je suis à leur disposition bien évidemment. Les clubs ont besoin d'un financement. C'est un très grand problème au sein des clubs. Où en est la solution? Pour le financement, comment ça, c'est-à-dire sur l'aspect matériel? Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de subvention. Je peux pas, je suis pas encore à ce niveau-là, je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Désolé. Je sais simplement qu'il y a du matériel qui va leur être mis à disposition, qu'on va essayer de travailler sur la formation, mais par exemple, les clubs pourraient aussi penser à l'ouverture vers d'autres publics, notamment l'ouverture vers les jeunes et aussi l'ouverture vers la boxe féminine. Plus on a de licenciés, plus ça permet d'avoir des moyens. On a décidé de mettre en place des gants techniques, à l'instar de ce qui se fait au judo. C'est-à-dire que les jeunes rentreront en club à 8-9 ans et pourront avoir un gant blanc, un gant jaune, un gant orange, et ça permettra de les fidéliser. Et un jeune qui rentrera dans un club à 8-10 ans aura envie de continuer jusqu'à ses 16 ans pour avoir son gant noir. Voilà, c'est une première modalité de fidélisation. La deuxième ouverture, c'est vers la pratique féminine, comme je l'ai dit. Donc avec une équipe féminine qui va être en fin de compte la vitrine de la boxe féminine au Maroc, j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes filles qui décideront de frapper dans les salles de boxe. Il y a combien de sites d'entraînement? Comment? Là, il y a 26 entraîneurs qui sont présents aujourd'hui. Il y a combien de formations? Il y aura 4 formations partout dans le Maroc pendant le mois d'août. C'est la première? C'est la première qui a été faite, c'est ma première action et c'est la première qui a été faite ici à Oujda. Merci. Je remercie la ville et le club de Oujda de nous accueillir. Et concernant les formations, il faut savoir que je travaille avec l'Institut Moulay Rachid et je travaille aussi avec la Fédération de secourisme pour pouvoir labelliser nos formations. C'est-à-dire que nos formations seront reconnues d'État. Voilà, donc ça permettra aux entraîneurs marocains aussi d'avoir des opportunités de travail et aussi une structure, une filière très claire de formation. Bien sûr,
il va y avoir un suivi. Bien sûr, il y aura un suivi, il y aura des recyclages. On va imposer des recyclages. Ça, c'est un message aussi que j'ai à donner aux présidents de club. Comprendre que le recyclage, comprendre qu'avoir un niveau minimum, une exigence en termes d'encadrement, c'est aussi un premier pas vers la professionnalisation des clubs et l'élévation du niveau des sportifs marocains. شكرا سيموني.